May nanako atagin pa manalad na santan. Ah, sabi ni pinaka mentor mo po tayo. Yeah. Ah. Jangan menurugi kami. Yan. Ano? Ayan. Sige. Maya na lang itulak ka nito. Pasa-pasa kamay, habi nga. Luwang-luwang tinutong nuilian nilang isda na to. Dali mo yung pwesto mo ah. Pasa kamay ah. Sige, sige. Yan, itong malaki rin ata yun. Ayun, tinanggal na nila yung ano. Itong may tibo ata yan. Janitors. Sinalop na lang yan. Pagaling ka pumwesto pare. Tiran mo yung pwesto ngayon. Kaya takpan mo eh. Mga ikasta ako. Kahit sa ako pare, kaguli. Yan. Ayan. Fast break. Sabi, may ganyan pare. Luglugan nyo niya po tayong takap. Yan. Ito yung malaguyang obra kanya. Owa. Yan. Oh. Fast break. Oh. Iki mo naman dati tamong mag-obrero ka tatay. Na. Lala mo pare katari pare nga tay par. Yan yung mag-deliver yung pare ko ah. O, sige. Ayos yung good size yung isda. Go.